तो हंसरे हंसती आज सावित्री अमावास्या सबु सदवा नारी माने सावित्री व्रत करी स्वामी मानकु आशीर्वाद भिक्षा करे हेले मो स्त्री ओषा करवा तो दूरर कथा मते पाखरे पाइबी चिन्ही पारुनी रागिणी पारुनी लज्जा अपने मुंड तलकु हो जाउची सते जेमती मने होची पद्म गुंची गुंची गला परी तमे मे पाखरु दिन को दिन दूरे ही जाउछ अरे मात्र तमे पार्टी रे कोई दियो रागिणी मु तम स्वामी विवेक दास रूपक दास अनुताप कर रूपक दास। अरे रूपक दास तुम डाक कहीं शुणिबेनी काजे निजर माँ समान निजर स्त्री बोली दाबी करे जे मार पवित्र कोल को कलुषित करने को चेष्टा करे और सी तो एमती अनुताप बन्ही रे आपे आपे जली जीव तुम्हें आपे आपे जली जीव तमे भी तो अनुताप नियारे जलुच विवेक दास तमे भी तो शांति रे ना ये निजर भाई को निजर स्त्री बोली संबर्धना करि पारे तावरी पापी आउ दुनिया रे केही नथिबे को विवेक दास मु तमरा की अपराध करथिली काहे कि मो भलो पाइबा को मोटारु छड़े नेबा को चेष्टा करूछ काहे कि भाई भाई रो पवित्र संपर्क रे पाचिरी ठिया करूछ मुठिया करनी रे पर तू मो रास्ता रे कोंटा साजिचु तो भलो पाइबा को मु छड़े नेनी अरे तू तो मो भले को छड़े नेइचु रामायण लक्ष्मण परिवर्ते तू रावण साजिचु कुटीर द्वार जगिया परिवर्ते तू सीता मां को अपहरण करिचु मु भी तुमको धर्मराज युधिष्ठिर बोली भाबिथिली भाई हेले तमे धर्मराज युधिष्ठिर परिवर्ते दुशासन हेलो केमिति पुरुषवा तले द्रौपदी को विभूषणा कला परी निजर भाई को विभूषणा करबा को चेष्टा करूछ केमिति निजर कामना को चरित्र बाए दुनिया शिक्षा सभ्यतार पहाड़ उपरे ठिया होइतिबा ए होंती दुईटी आदर्श मनीष जड़े इंजीनियर जार हाथ गड़ी उठे सभ्यतार सहर आउ जड़े डॉक्टर जार हाथ जादू रे मैं मनीष मानकर जीवन निर्भर करे आज आज ये माने मदपी ए मनीष मानकर विश्वास को कुठराघात करछथि कुठराघात आमे नु डैडी पर आपण करूचंती गोटे झे को तिनी भा करी सरा डैडी नुह बरं को डेड बॉडी अरे बंची थाउ थाउ ए अविनाश दास महापात्र तुम आज मारी दैछो ए घर पवित्रता को तुम नष्ट करी दैछो भाई भाई स्नेह ममता को तुम धूलिसात करिछो आमे ने बरो गोटे झील को दी भाग करी नीति नियम श्रृंखलार तुम तिनिकार पार हो डैडी अरे तिनिकार मु पार हईनी बरं महाभारतर पूर्व अध्याय को मु मने पकड़ी देछि तुम दुई भाई को दूरतार सीमारेखा को संकुचित करी एक संपर्क सेतुटी निर्माण करने को चेष्टा करिछि आपण मिछ कहउछु डैडी आपण संपर्क सेतु बंध तैयार करनाती बरं सेतर तिक्ततार डिनामाटी कथि ताकू आपण भ्रष्ट कर देबाक बसछंती भाई भाई रे भातृ को नष्ट करी आपण एक महाभारत सृष्टि करछंती बाबू मो बाबू को तुम एते बड़ कथा कहि परिलो मो बाबू ए घरे महाभारत सृष्टि करछंती रघु काका बाबू नहीं बरं तम मानक स्नेह रे अंध होई निजर ठीक विचार करि पारु नाहाती विचार करि पारु नाहाती रघुका ए रघुआ चाकर सबु देखिछि तमे दुई जण बुई छुई बापरे मां साधनी आखि बुझी देले तुम मन को बड़ करी
ନିଦ ମୋ ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି ସାଙ୍ଗ ଭଳି ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ତମେ ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିପାରିଲ ଏ ରଘୁ ଆରେ ତୁ ଟିକେ ଚୁପ ରୁହ ରଘୁ ଚୁପ ରୁହ କାହିଁକି ଚୁପ ରହି ବାବୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇଁ ମୋର ମୁହଁରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଏମାନେ ନିଜର ମଣିଷ ପଣିଆ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଝିଅର ରୂପରେ ମୋହ ହୋଇ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁ କାକା ଆରେ ତମେ ରଘୁ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିଲ କଥା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଯିଏ ଏମିତି ଆକ୍ଷେପ କରେ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦେବିନି ଡାଡି ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଯିଏ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମୁଁ ବି ତାକୁ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବିନି କାରଣ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛି ରୂପକ ତମ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି ଡ୍ୟାଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ହେଉଛି ରୂପକର ସ୍କେଲିଟନ୍ ଡାଡି ଆଜି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଉ ଏ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମୋ ଛନ୍ଦା ପାଇଁ ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ଦୀପଟ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ପାଖରେ ଯଦି ତାକୁ ଏ ଶଙ୍ଖା ଦୀପଟ ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇ ନେଇପାରେ ତାହେଲେ ଡାଡି ସେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ମୁଁ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଆସିନି ଡ୍ୟାଡ୍ ମୁଁ ବି ମୋ ରାଗିଣୀ ମଥାରେ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି ସିଏ ମୋତେ ଆଣ୍ଠୁ ବାଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି ହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା ତମେ ତାକୁ ଆଖି ପୁରେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଟାଣିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଲିଭେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଡାଡି ମୋ ଚନ୍ଦା ହାତରେ ଦୀପଟ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ମୋ ଅଧିକାରରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଡାଡି ମୋ ରାଗିଣୀ ମଥାରେ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇବାର ମତେ ବି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ହେବ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବାବୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଚାର କରିବି ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରଫେସର ଅବିନାଶ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହେବିନି କି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବିନି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଟାଣିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣକାରକୁ ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦେବି ମୁଁ ଆଜି ଲିଭେଇ ଦେବି ଆରେ ନିଅ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ତିଆରି କରିଦିଅ ଆରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ କାହିଁକି ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ଦେ ଶଙ୍ଖା ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ଡ୍ୟାଡ୍ ରାଗିଣୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ବୋହୂ ହେଇ ଦେଢ଼ଶହ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇବେ କେମିତି ଆରେ ପୁଅ ହୋଇ ତୁ ଯଦି ମା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ସେ ଦେଢ଼ଶହ ହୋଇ ଭାଇ ବୋହୂ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବନି କାହିଁକି ତା ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଗିଣୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ କିଏ ରାଗିଣୀ ଆଉ କିଏ ଛନ୍ଦା ସେ କଥା ସମୟ କହିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଝିଅକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମହାଭାରତର ଅବସାନ ଆଜି ଏଇଠି ହବ କିନ୍ତୁ କେମିତି ଡ୍ୟାଡ୍ ଏ ବିବେକ ଆରେ ଚାହିଁଛୁ କଣ ତା ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ ଏ ରୂପକ ଆରେ ତୁ ବି ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ବାନ୍ଧି ଦିଏ ଆରେ ଆସ ଆରେ ଆସ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଲ କାହିଁକି ବଡ଼ ବାବୁ ଦେଢ଼ଶହ ହୋଇ ଭାଇ ବୋହୂ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ଆଉ ସାନ ବାବୁ ପୁଅ ହୋଇ ମା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ଚନ୍ଦାକୁ ଟିକେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ କଣ ମୋ ରାଗିଣୀ କି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବିନି ଆରେ କିଏ କହିଲା ତମେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବନି ତମରି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ମୋ ବୋହୂ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କିନ୍ତୁ କେମିତି ଡ୍ୟାଡ୍ କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ନୁହଁ ବରଂ ଭଉଣୀର ଭାଇ ହିସାବରେ এইটা কেমতি সম্ভব ড্যাড ভাই শব্দরু ভাল পাইবা আরম্ভ হইতায় জনে প্রেমিকা প্রথমে তা প্রেমিককু ভাই বলি সম্বোধন করিতা ভাল পাইবার যেতেবেলে সম্পর্কর সেতুবন্ধ তৈরি হই গোটিয়ে সূতারে বাঁধি হয়ে যায় সেতেবেলে পরিচয়টা বদলি যায় ভাইরি হয়ে যায় স্বামী তেণু সে ছন্দা কি রাগিণী
सत्यासत्य न जानिला पर्यंत तुम दुई जन को परिचय रहिबो तुम्हें तांकर भाई महाभारत